प्रिय भाई भने मो जीसु नाम रे मो समस्त नमस्कार जनाऊँ समस्ते भल थे प्रभु जीसु तुमको समस्त सुस्थ रखिथ्व। आज आउ गोटे टपिक नहीं मो तुम निकट आसी आज मो प्रचारक मान आज पास्टर पास्टर प्रभु को दास दासी मान आज टपिक नहीं आज जो माने निज को बड़ कर प्रभु को छोट स्थान दौ जोटा प्रभु को प्रथम स्थान देवा दरकार से प्रथम स्थान न देकी निजे से कौन कर महान बोले प्रभु को जो क्रेडिट प्रभु को जो धन्यवाद प्रभु को जो पुरस्कार देवा कथा से कौन कर निजे ग्रहण कर आज जदि समस्त जदि बाइबल ज्ञान थे बोले आज मुझे गोटे पुस्तक विषय कहवाक जाऊँ से पुस्तक कौन लिखाई आम समस्ते शिखा प्रेरित अध्याय जदि जेकोसी भाई माने जदि पढ़ी थे बोले निश्चिंत जानवे प्रेरित माने प्रभुंकर दास शिष्य माने माने जबरदस्ती माने माने एमती उत्साह सहित प्रचार कले जे माने तांको द्वारा ही आज आम जाचु जीशु कृष्ण को परिचय पाइछ से प्रिय भाई भाई मैंने तुम पाउल और बर्नाबा को तुम जदि बाइबल जदि पढ़ी था पाउल जड़े अन्य जाति थेला हेले भी प्रभु ताकू कौन कले आगुआ कले डाकला आसे मो निकट को आसे मु तते गोटे गोटे राष्ट्रीय गोटे जगार मु तते गोटे माने गोटे उदाहरण देवी माने तते एमती प्रकार मु शक्ति देवी जे तू जो मते मोर लोक मान को दंड दौचु बाकी मु आज मोर पाए बोली तू निजे माने कष्ट सहबू बोली आज से ताको प्रभु बाछला से ना कि जो माने एमती प्रकार से प्रचार कला जे लोक माने छानिया ये तो खाली प्रभु जीशुंकर माने ना रे जे कौन से भाई ने प्रचार करथला से आमान को मारुथला एबे से कौन ए काम करछ बोली समस्त आश्चर्य हो जाउथले से माने साक्षी सहित धैर्य सहित शक्ति सहित अधिकार सहित प्रभु को परिचय माने परिचय दौथिला प्रभुंकर परिचय दौथिला जे प्रभु आमन को से कौन पे आसीथिला केमती माने प्रभु को माने निज से निजे स्वरूप रे आस्तिला से माने पुरातन रे पढ़ले आमे प्रभुंकर विषय जानि पारबा माने पाउल एते माने पुरातन माने मसांक व्यवस्था आ भविष्यवक्ता पुस्तक से एते माने भल भाव शिखी थिला जे ताको किए भी ताको अटके पार बाकी प्रभु कौन कहला हे पाउल तू मते कहीं कष्ट दौज से पाउल पचार प्रभु तुम किए बोली कहला प्रभु कौन मो नाजरित जीशु तू मते कहीं कष्ट दौज मोर लोक को तू कहीं ताड़ना दौजु तापर प्रभु ताको अंध करदेला अंध कर से जाकि गोटे ग्राम गला से जड़े जड़े लोक माने प्रभुंकर दास जड़े आसिकी ताको कौन करला तार आखि को सुस्थ करदेला तापर प्रभु जो जोटा ताको दर्शन देथिला तापर प्रभु ताको पवित्र आत्मा से माने अवतरण कला तापर से बाप्तिस्मा नेला बाप्तिस्मा नौट से ना के प्रभुंकर काम आरंभ कला आजिकाली कौन करुछंती समस्ते प्रभु को तो पाउछंती काम करूना खाली बसिकी रहउछंती प्रभुंकर आश्चर्य कर्म सब किसी शक्ति तो पाउछंती किसी काम करना सुस्थ होकर रही निज को रोग माने माने दिन को दिन कौन कर निजर बेमार को डाकुछंती बेमार आसे आम देह को आसे तांके कौन सुस्थ सबल प्रभु एत सुंदर शरीर देकी तांके काम कर प्रभु कौन कहला जो दिन टी तुम मो जीवन रे माने मो निकट को आसला से दिन तो तुम काम कर बोली प्रभु कही से प्रिय भाई बहन समस्ते काम कर आज टपिक हूँ सहीटा ना आज टपिक हूँ जो पास्टर माने जो प्रभु को धन्यवाद देवा दरकार प्रभु जो शक्ति जो ज्ञान जो बुद्धि देछे आमे से ज्ञान बुद्धि शक्ति रे प्रभुंकर जो दयार प्रभु जो कृपा रे आमे जो पाइछु सेटा आमे सब कुछ क्रेडिट का को देवा दरकार प्रभु को से आज समस्ते कौन करुछंती प्रभु को धन्यवाद प्रभु को जो क्रेडिट देवा कथा सेटा न देके तांके निजे निजे सेटा को स्वीकार कर आज पाउल और बर्नबा माने बर्नबा को माने दुई जन को माध्यम आम कि शिखा आज आज टपिक हूँ आज टपिक हूँ पास्टर और पास्टर माने प्रभुंकर दास दासी माने निजे जो माने जो क्रेडिट जो प्रशंसा जो गौरव जो धन्यवाद जो महिमा प्रभु को देवा दरकार खाली निजे ग्रहण कर से भाई भौणी मान आज आज टपिक आउ जो माने भी न जानिकी तुम आज पास्टर हो प्रभु को दास दासी को तुम गोटे प्रभुंकर स्थान दौच मान भी आज ये टपिक नहीं के आसी आ तुम जदि मत पचार भौणी हो कि मु गोटे प्रभुंकर तुम जेकोसी मत सान भौणी बड़ भौणी जेकोसी तार तुम जदि मत देखुच तो तुम मत जदि पचारवाई चाहे भौणी तू को जाति को धर्म को डिनोमिनेशन को माने संस्था जो माने संस्थार लोक मत पचारे बोले मु कहबी मु प्रभुंकर माने
प्रभुंकर दूत बोली मु कहबी, प्रभुंकर गोटे प्रेरित कहबी, प्रभुंकर गोटे आगुआई कहबी, प्रभु मते पठेइछि कहबी, मु प्रभुंकर वचन मु तमानकर आगरे प्रकाश कर, प्रभु जो काम देइछि मु से काम रे लागिछि बोली मु तमानको कहबी। आ मु प्रभु जीशुंकर मु गोटे सेविका बोली कहबी। आमे राजांकर माने राजांक विषय आमे सब प्रचार करछु। आमे प्रजा प्रभुंकर जीशुंकर मु गोटे प्रजा बोली मु कहबी। आ मु प्रभु जीशु आपा जतले आसीथिला पृथ्वी को से को धर्म ने आसे से समस्त अंग बा जते माने प्रेरित मान को प्रभु जतले स्वर्ग जाउते सेतले कोन कहला, तमे ए पृथ्वी रे सबु जगह को सबु जाति को जाय प्रचार कर, समस्त को उद्धार कर, समस्त को मो विषय परिचय दे, मोर विषय साक्ष्य दे बोली कहि। प्रिय भाई बहन समस्त से अधिकार से माने प्रभु जो अधिकार आमन को देइछे, प्रभु जो शक्ति देइछे, प्रभु जो कृपा दया रे आमन को देइछे, मु सेइथरो गोटे भाग मु अछि। आमे समस्त गोटे, आमे समस्त गोटे परिवार, आमे समस्त आमे प्रभुंकर पुଅ झिଅ निज जीवन कटे। प्रभु कोन कहिछि मोर चर्च होछि गोटे, तार अर्थ कोन आमे होछु प्रभुंकर मंदिर, आमे प्रभुंकर दुल्हन। प्रभु हमको कोन कहिछि तम मु बर तमे होछि मोर माने माने जो कहउछन्ते संसार आमे जदी माने गोटे बा हेले आमे कोन कहछे दुल्हन आ दुल्हनिया कहउछन्ते, प्रभु हमको कोन कहिछि दुल्हनिया कहिछि, तमे होछि मोर दुल्हनिया बोली। तार अर्थ कोन पुଅ झिଅ समस्त को कहिछि जे कोन से लोक प्रभु जीशु को मानले से समस्त प्रभुंकर कोन हेले आगुआ हेले, प्रभुंकर कोन हेले सैनिक हेले, प्रभुंकर कोन हेले दास दासी समस्त हेले। सेइथि बा हेले आमको काम करबा को पड़। प्रभु को खाली तमे जानले हेबो नै, प्रभुंकर वचन शिखबा दरकार, तमे चालबा दरकार, निजन को चलेबा दरकार। जो जाय तमे से काम करने से जाय तमे भाबनी जे आमे स्वर्ग रे जाय कि रहइबो नाइ, तमे जो जाय भलो काम कर, जो जाय प्रभु जो काम देइछे से जाय से जो काम तमे करिनो से जाय तमे प्रभु को जमा तमे परिचय पाइनो बोली मु तमान को कहि देबी। प्रभु को खाली जानले हेबो नै, ताको माने कर तार काम कले हेबो। आमे गोटे आमे एग्जांपल गोटे उदाहरण दउछ, आमे गोटे जगह रे काम करबा पई जाउछ, आमे खाली जॉइन हेले बने से काम कले ही हमको पैसा मिले। सेंति प्रकार प्रभु हमको जो काम देइछि से काम कले आका प्रभु हमको पुरस्कार देबो। तमे जो जे काम करन से जाय तमे भाबने जे प्रभु हमको पुरस्कार देबो। सेइथि प्रिय भाई बहन माने समस्त नाइ कि निज जीवन को परिवर्तन करे प्रभु को नारे आगो को बढ़ा। आज रो टॉपिक होछि मोर सहित नथलन बाकी पवित्र आत्मा सहाय्य कला ए सब कथा कहया पई तमान कागरे। बाकी आज मो टॉपिक होछि कि जे कौन से लोग प्रभु को स्थानीय प्रभु को धन्यवाद न दे कि प्रभु को जो गौरव जो महिमा देवा दरकार। आज समस्त पास्टर भाई भौणी माने प्रभु को दास दासी माने से क्रेडिट न होते आज तांको मान का पाए पाउलो बर्णमा तांके माने एडा प्रेरित मान कर लेखा है माने एडा लुक लेखी एडा तमे जदी प्रेरित अध्याय जदी पढ़बो प्रेरितर पुस्तक हो जे एडा लुक लेखी सेति में आसंत आमे समस्त प्रभुकर वचन रे आगो को बढ़ा। लुक एडा सॉरी हाँ एडा ए पुस्तक होची लुक लेखी द्वितीय पुस्तक होची लुक रो प्रथम पुस्तक लुक अध्याय होची एटा द्वितीय पुस्तक होची प्रेरित आ लुक लेखी छंती ए माने बही आसंत मु प्रेरित अध्याय 14 पद पद 10 रु आमे पढ़ा 10 रु मु तमान को 18 जाय पढ़ देबे। से खूब जोर रे कहिला तार विश्वास अछि से खूब जोर रे कहिला पादरे भारी दे सीधा ठिया हुआ से छोटा लोकटी डेई पड़िला चलवा को आरंभ कला। लोकने पाउलों को यह काम देखिले लुदिकिया भाषारे खूब जोर रे कहिले देव मानक मनुष्य रूप रे आम पाखु आसी लोकने बर्नबा को आ बृहस्थ पाउलों को प्रधान व्यक्ति हेबा को तांको बाध्य कले बोलिले कहिले से नगरे सेमान को स्थापन गृह स्थित मंदिर जाजक केतोटी बलद फूल माल शुणत बलद आ फूल माल आनिले पहुँचिले जाजक लोकाने पाउल ओ बर्नबा को यह उत्सर्ग करने पर इच्छा करुथिले। 14 रे शुणतु एटा होची मोर टॉपिक 14 रे कोन लेखा है किंतु बर्नबा और पाउल यह सुनी निज वस्त्र को चिरी पकाइले कोन कले तांके निज को दुख अनुभव कले माने मनीष मान जो कार्यकलाप जो
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଏଟା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଲୋକ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଭାବିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଆଗୁଆଇ କଲା ଏ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ କ'ଣ କହିଲା ତ ନିଜର ମାନେ ଗୁଡ଼କୁ ତୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ ଠିଆ ହ, ତୁ ନିଜକୁ ସେ ଶକ୍ତି ହେଇକି ତୁ ଠିଆ ହ ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ସେ କ୍ଷଣେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଚାଲବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ମାନେ ପାଉଲ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବା ପ୍ରଭୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କରକୁ କ'ଣ କଲେ ଫୁଲ ମାଳ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କରକୁ ଏ ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଉ ପାଉଲ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଡ୍ରେସକୁ ଚିରି ଦେଲେ। ତାଙ୍କେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ନିଜ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଲେ। କାହିଁକି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାମ ଦେଇ ସେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ମାଲିକକୁ ତମେ ନାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର, ତମେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ କରେ ସେ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗ କାଳରେ ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ଚିରିକି ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୁଃଖ ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ଆମ ମୁହଁ ଶୁଖଉଛୁ, ସେମିତି ଆଗରେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯଦି ମଣିଷର କୁକର୍ମ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବା 14 କ'ଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣି ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ପକାଇଲେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଓ ଆମେ ଭଲ କଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ ଭଲ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଯାଜକ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସେ ଫୁଲମାଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଫୁଲମାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା କଥା ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଫୁଲମାଳ ସେ ମାନେ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ତାଙ୍କେ ବସିକି ନିଜକୁ ଖୁସି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ସତ୍ୟ ପରିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେଲା ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ତାଙ୍କେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ସଂସାର କିଛି ଫୁଲମାଳ କିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ 15ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ଲୋକମାନେ ତୁମେମାନେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଅଛ? ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ କେବଳ ମଣିଷ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ହେ ଲୋକମାନେ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଫୁଲମାଳ ଏସବୁ ତାଙ୍କେ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ସେଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ଲୋକମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଓ ଆମକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ଭଲ କଲୁ ବୋଲେ ଓ ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କଲା ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଖୁସି ହଉଛୁ। ବାକି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଭାଇ ମାନେ ତମେ ପ୍ରଚାର କହୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେକୌଣସି ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଦିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ରାଜା ନାହିଁ କି ମାନେ 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 କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଭଳିଆ, ମାନେ ଇଏ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲା। ସେଇଟା ସେଇ କ୍ଷଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ତାର ଜୀବନକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ଭାବନି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ସମର୍ଥ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ କିଛି ତମେ କ'ଣ ଯେ ଇଜିଲି ନିଅ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ମାନେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ସେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ନେଉଛୁ ସେ କ୍ରେଡିଟକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପାଉଲ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବା କ'ଣ କହିଲେ, ତ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଯୋଉ
प्रभु शक्ति आम माध्यम रे देकी मनुष्य मान को माने प्रभु हमको कौन पाई देछि शक्ति शक्ति देछे तो तमे से शक्ति द्वारा मनुष्य मान को सत्यता प्रकाश करो तांकर मान को मो ना रे बाप्तिस्म तांकर मान को पापमय जीवन को उद्धार करो बोली शक्ति देछे खाली सेटा पाई तमे पैसा इनकम करो बोली शक्ति देनी प्रिय भाई बहन ने तमे गरीब लोग साहाय्य करके धनी लोग साहाय्य कर जो द्वारा प्रभु जो काम देछे से फास्ट से काम करो तापर पछे तमे से सब पैसा अभिलाषा रे पैसा रे पड़ी के तमे माने इनकम करबो बिजनेसमैन बनई देछ आज खाली कोन प्रभु को धन्यवाद देबा छड़ा तमे कोन निजे निजे नाइ के आज काली तमे एते देखे होउछो जे आ को नाइ जे तम मान को देखवा पे हेले टिकट करबा को पड़बो प्रिय भाई बहन तमे एंती करूछ प्रभु तमन को कदापि जाने जेते प्रभु लेखी छी परा से माने पाउलो कही माने तमे जो प्रचार करछ माने तमे जो माने जो प्रभु को मानुछ सब किछि दुई भाग होबो सेकंड जिसु आइबो सेकंड प्रचार आइबो सेकंड भंडवादी माने आइबो सेकंड प्रेरित माने आसबे आज काली कोन चाली जो माने आश्चर्य कर्म जो माने बिजनेसमैन जो माने अकाउंट नंबर बांटु छन यूट्यूब रे हो कि फेसबुक रे हो जे कोन से भी एतारे भी माने बांटु छन तांगे माने कोन शैतान रो लोकन तांगे जदी प्रभु को लोक कइतले तांगे केबे भी प्रभु कोन कहछ मु जो तमन को फ्री रे सब किछि दान देजी तमे भी अन्य जन को फ्री रे दान देबो जदी गोटे मनीष इच्छा रे दउची बोले सेटा ग्रहण करे सेटा मु तमन को मना करनी बाकी तमे गोटे बाध्य रे तमे सेटा गोटे जिनस रूपे तमे बिक्री करछ सेटा सब गोटे भूल प्रिय भाई बने गोटे गोटे अन्य जाति लोग आसिक तमान को हाँ ये प्रभु को दास बोली जदि से आसिक तार देहर रोग बेमार जे कौन से जिनस भी आसिक तमान को जनाऊँ बोले तमे कौन करछ पैसा दे एतकी दाम देले आमे तते सुस्थ कर एटा सब मूर्खाई प्रभु कौन तमान को कौन तमे निजे प्रभु को पैसा दे कि तमे से शक्ति पाइछ कि नाइ जदि प्रभु को तमे जदि से पैसा दे कि तमे से शक्ति पाइन तो तमे काहे कि अन्य जन को से पैसा दे कि तमे से जिनस को दउछ प्रभु कौन कह मु जो जिन तुमको फ्री रे दे जो जिन तुमको बिना मूल्य रे दे सेटा तमे बिना मूल्य रे समस्त को देव प्रेरित मान को आज कही प्रभु कौन कह खाली मु तुमको कहूँ ना समस्त को प्रभु कौन कह बहु वचन माने नहीं एक वचन नहीं प्रभु कौन कहला समस्त माने समस्त को माने प्रभु जन को कहनी समस्त को मिसई प्रिय भाई बहन से जो जिनस प्रभु फ्री रे देछि सेटा तमे फ्री रे अन्य जन को दियो मो रिक्वेस्ट करछि तमे खाली तमे को बड़ो दास को सान दास जे कोन छो जो शक्ति जो ज्ञान जो बुद्धि देछि सेटा प्रभु को ना रे तमे निज को धन्यवाद निज को गर्व कर तापर प्रभु को से सब बेले तमे गर्व कला प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु आज तो पाई बोली मो निज को आज मो भाग्यवान है तो पाई आज मो तो बुद्धिवान है बोले प्रभु को धन्यवाद दे आज बर्नबा पाउल जदि चाहिए तांके कौन करता से पुरस्कार को तांके ग्रहण करता बाकी तांके दुख हेले ए मनुष्य माने कौन अंध होइछन्ते जो जिनस प्रभु करछि से जिनस आमान को क्रेडिट दउछन्ते बोले तांके माने दौड़ी के ए मनुष्य माने तमे कौन करछ बोले पचारले आज मु तमान को भी पचारछि जो माने पास्टर हो कि बड़ दास हो दासे सब मु खातिर करूनी मु आज प्रभुकर काम करछि आज मु मनुष्य मान को खुशी करबा पई बोली मु आज प्रचार करनी आज मु प्रभु को खुशी करबा पई मु प्रचार करछि प्रभु कौन कहला तमे मनुष्य मान को खुशी करबा पई करो नै तमे प्रभु को खुशी करबा पई करो प्रभुकर आज्ञा भो कहला कि प्रभु मनुष्य मान को आज्ञा भो नाइ प्रभु कौन कहला मोर आज्ञा भो मोर नारे चलो मोर नारे निजे बपतिस्मा दियो से प्रिय भाई मैंने प्रभु जो बिना मूल्य तुमको ज्ञान बुद्धि शक्ति जहाँ कौन से भी तुमको साहाय्य कर सब किसी प्रभु को क्रेडिट कर तमें जो मनीष तुम को धन्यवाद दे तुम कौन कह फास्ट तू प्रभु को धन्यवाद दे सेकेंड आजिकल कौन कर आजिकल तो मनीष मैंने कौन कर आत्मिक पिता प्रभु कौन कही मोर वचन मन ना प्रभु कौन कही ए संसार तुम्हें क्या भी पिता बोली डाकनी तुम गोटे मात्र पिता अच्छे से स्वर्ग रे प्रिय भाई भनी आजिकल कौन कर तो अनेक लोक आत्मिक पिता बोली आम को बापा बोली डाक तमें तो बाइबल केमते प्रकार पढ़ुच मुझे बुझी पारुनी आउ तुमने बाइबल आउ थे तुमको पढ़वा दरकार प्रिय भाई भनी टाइम अच्छे निजर मन को परिवर्तन कर प्रभु कौन कही मु तुमको समय देती से समय जदि तुम परिवर्तन है पछे मत दोष देवनी प्रभु सी आम को अनेक प्रकार माध्यम से आम को बुझाऊे प्रिय भाई मैंने बुझापी चेष्टा कर शुणु पद 15 कौन लिखाई ए लोक मैंने तुमने एपरी कहीं कर तुमको केवल
ମଣିଷ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଲୋକମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ପରି କହିଲେ ନାହିଁ ତ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ତମ ପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ନୀଚ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ନୀଚ ହେବେ ସିଏ ମହାନ କହିବେ। ଯେ ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ମହାନ ହେବେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀଚ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ତମେ କେତେ ବି ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହୁଅ, ବାକି ତମେ ସବୁବେଳେ ନୀଚ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉପର କରିବେ। ତମେ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇଟା ତମେ ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସାବାସି ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ମୋର ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର। ମଣିଷ ମାନେ ତ ଆଜି ତମକୁ ଭଲ କହିବେ, କାଲିକି ଖରାପ କହିବେ, ବାକି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କହିছে ମାନେ ସେଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ସେ କଥା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା କ'ଣ କଲେ? ତ ମଣିଷ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯୋଉ ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲ, ତମେ କ'ଣ ହଁ ଜଣେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲା ବୋଲି ଆଜିକାଲି ତମେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହଉଛ। ଆଜିକାଲି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା? କେତେବେଳେ ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ, କେତେବେଳେ ରୋଡ ସାଇଡରେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ବାସିନ୍ଦା ହେଇ ରହୁନଥିଲା। ସେ ଗାଁ 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 ପ୍ରଚାର। ଆଜିକାଲି ତମେ କ'ଣ କରିଛ? ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ, ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜନେସର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଦେଇଛ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଦେଇଛ ଯେ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ପଇସା ଦିଅ ନାମେ ସାମାନ କିଣ ବୋଲି ଆଜି ତମେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଇକି ସେ ନାକି ଗାଁ 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 ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇବେଲ ପଢ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ପଢୁଛ ବାକି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବଚନ ଦେଇଛ ସେ ବଚନ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ ବୋଲି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେବେ ବି ମଣିଷ ଯୋଉ ସାବାସି ଦଉଛ, ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଲ, ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା କହୁଛ, ସେ ସବୁ ତମେ ନାଇକି ତମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରନା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ହଁ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜିର ମୋର ଟପିକ ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଦାନ ଦେଇଛେ, ସେ ଦାନକୁ ତମେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ସେ ଦାନକୁ ଯୋଉ ବିଜନେସ ବନେଇଛ, ସେ ଦାନକୁ ଯୋଉ ରେଟ ଲଗେଇ ତମେ ଦଉଛ, ସେ ସବୁ ଭୁଲ। ତୁମେ ସୁସମାଚାର ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମେ ଖାଲି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ତୁମେ ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିଷୟ ଗୁଡା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ପାଉଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଫୁଲମାଳ ସବୁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ବାକି ପାଉଲ କ'ଣ କଲେ? ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାନ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ଯାକଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଥିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କଠୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି, ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମଠୁ ବଡ଼, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛୁ ସେ କାମ ହଉଛି ଆମଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛ, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆକା ତମେ ସବୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ଅଫର ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା, ଆଉ ଏ ଜିନିଷରେ ତମେ ଭଲ ହେବ ଯେ କହୁଛ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡିକି ଯୋଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ବି ପାପରେ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ତ ବାଇବେଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ପର୍ଦା ଅଛି ସେ ପର୍ଦାକୁ ବି ତାଙ୍କେ କାଢୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ପର୍ଦା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି ଚାଲୁ, ଆମେ ସେ ବାହାରେ ରହିକି ସବୁ କିଛି ଦେଖବା ବୋଲି। ତମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ପର୍ଦା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ବଚନରେ ପଢ ଯେ ବଚନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ତମେ କୁହ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିନି ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ। ପ୍ରଭୁ କହିଛି ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଖାଲି ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ପଠେଇନି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାମ ଦେଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ତମେ ଯୋଉମାନେ କମଜୋର ଭାବୁଛ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ତମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେବ। ତମେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ତ କର।
प्रभु तो विश्वास कर प्रभु तुम निश्चिंत शक्ति देव साहाଯ୍य कर प्रिय भाई बहन आज मोर गोटे रिक्वेस्ट जे तुम प्रतिदिन जदि बाइबल पढ़ प्रभुଙ୍କର ज्ञान तुम पाइब जो दाई तुम प्रभुଙ୍କର परिचय पाइन तुम केमती जानब प्रभु किए बोली केमती जानब आम गोटे दुकान जाइन आम से दुकान रे कौन अच्छी बोली आम केमती जानबा आम गोटे जिनस खाइन से जिनसर स्वाद केमती आम जानबा गोटे घर को जाइना से घर भितर कौन अच्छे घर केते सदस्य अच्छे बोले आम कौन जानबा से प्रिय भाई तुम जो बाइबल पढ़ने से बाइबल रे कौन लिखा है प्रभु कौन आमको कही बोले आम कौन जानबा तुम खाली अन्य लोग कौन कहले भी हाँ हाँ खाली शुणले बने प्रतिदिन फास्ट तुम प्रभु को निकट को आस आज कौन कहले बर्नबा पाउल तुम मूल्यहीन कम ठार दूरे रहो चाहिए से मनीष मानकर उपहार को ग्रहण करते ना से चाहिए ना कहीं सत्य परमेश्वर को आगुवाई थे सत्य परमेश्वर प्रेरित थे सत्य परमेश्वर सिपाही थे गोटे राजार माने कौन प्रजा हूँ माने जदि गोटे राजार गोटे प्रजा जदि भल प्रजा होता कौन कर भल स्थान स्थान बसैब चाहिए से मंत्री भी कर चाहिए तार स्थान रे भी बसबे से प्रभु कौन कहे आम को कौन कहे तुम मुझे कष्ट सौचे तुम से कष्ट सही पार्ब कि पाउल जिते पचारा प्रभु मु तो निकट को आसे आम तो रास्तार आम तो ना तोर आड़े आम आसवाई कौन करवा पड़ब ना सॉरी हाँ पत्रस आउ तार गोटे जहन गोटे दुई जन भाई थे कहले प्रभु जिते तुम स्वर्ग को जीव से आम गोटे रईट साइड रे गोटे लेफ्ट साइड प्रभु कौन कहले जो कष्ट मु सही पार्बी से कष्ट तुम सही पार्ब जो माने जो मु काम करबी तुम से काम कर जो बाप्तिस्मा नेबी तुम बाप्तिस्मा नेब जो तुम नेब बोले प्रभु कौन कहला सबु किछि मु जोटा करबी तुम सेटा करि पारबो प्रभु कौन कहे मु तुमको गोटे श्रमिक हिसाब रे मु छाड़ूनी मु तुमको गोटे बंधु गोटे सांग हिसाब रे छाड़ुची से गोटे सांग आम आजिकल मु गोटे उदाहरण दे दौची आज आम गोटे चाकर चाकर और मालिक दुई जन को डिफरेन्स अच्छी मालिक जोटा कह चाकर करब चाकर जोटा कह मालिक कर ना बाकी प्रभु कौन कहला मु तुमको चाकर हिसाब रे मु तुमको छाड़ूनी मु तुमको कौन कहूँ मु तुमको बंधु कहूँ गोटे सांग दुईटा सांग थिला गोटे सांग ताको कौन कहले तार दुई जन को सांग दुई जन को मन भितर गोटे सांग से सांग भी जानी पार ए सांग भी जानी पारबो प्रभु कौन कहला मु सेथि पे मु तुमको सब किछि खुला खुली कहूँ बोली प्रभु कौन कहला मु तुमको बंधु कही मु तुमको गोटे श्रमिक कहनी बंधु कही से प्रिय भाई प्रभु आमको बंधु कही गोटे बंधु को केबे धोखा देवा पे चेष्टा करना प्रभु कौन कही मु जो काम दे से काम कर प्रेरित मान को कौन कहला जिते प्रभु लास्ट टाइम जाऊला से कौन कहला तुम ए संसार माने लास्ट भाग जाई तुम जाई प्रचार कर आज से थमा आसी केरला रे आसिक सी कौन कला प्रभुंकर दया थिला प्रभुर कृपा थिला जे आमे भारत बंची पारा बोली से आज थमा आसिक से कौन कला से प्रचार कला से अनेक प्रकार ताड़ना कष्ट सहला जो जाई से मरीनी से जाई से चेष्टा कला जे प्रभुंकर परिचय देला से आज आमे प्रभु जीशु विषय परिचय पाइजु प्रभुंकर महिमा हो आज प्रभुंकर महिमा तार दया तार कृपा रे से आज थमा को पठई थिला प्रिय भाई भणी माने माने पाउल कौन कहला तुम्हें मूल्य भिन्न विषय गुड़ा ठारू दूरे रुह जीवन परमेश्वर आड़ को फेरी पाइबा आमे आसीअछु माने तमर जीवन परमेश्वर आड़ को फेरिबा आमे आसीअछु परमेश्वर आकाश पृथ्वी समुद्र व तन्मध्य समस्त सृष्टि करी अछि अतीत रे सबु जातिर लोकने निज निज रास्ता रे चलिबा से अनुमति देइथिला प्रभु कौन माने तुम निज निजर मन परिवर्तन करबा बोले आमे आसी अच्छु प्रभु को तुम धन्यवाद दियो तुम पृथ्वी समुद्र समस्त से ही सृष्टि कर सी ही सब किसी सृष्टिकर्ता ताकू तुम धन्यवाद ताकू ही प्रशंसा दियो बोली कहदे अतीत रे से सबु जाति लोक निज निज संसार चलिबा से अनुमति देइतला किंतु से तुमान निकट रे निज को साक्ष्य देई अछि कारण से तुमान बहुत भल काम करछे तुमर स्वर्ग रे वर्षा बा ऋतु अनुसार शस्य दे अछि से तुमान को खाद्य दियंती से तुमान को हृदय आनंद रे भरी दियंती ए सब कथा कोई पाउल बर्नबा अति स्ट्रंग कर
ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ମାନେ ଏସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ ମନା କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତମର ଦୟା ସରି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ସେ ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛି, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏସବୁ କହିକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସେ ମାନେ ଉପହାରରୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦଉଛେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, କେମିତି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳ ପନିପରିବା ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ତମେ ଭଲରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ ସେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ କର ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସେ ସବୁକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ କରିବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଦଉଛି ତମେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କର, ମୁଁ ସେଇଟା ମନା କରୁନି। ବାକି ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ ସାବାସି ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବାଟା ସେଇଟା ତମେ ଆଜି ନିଜେ ନେଉଛ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗୁଆଇ ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦାସୀ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ତମ ନିକଟରେ ଆସିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାଏ। ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁନି, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ମୋର ପ୍ରଚାରରେ ବାଧା ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଶୁଣ ନାହିଁ, ବାକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ମୋ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, କାଥଲିକ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ, ମାର୍ଥମା, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବିନି ଯେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକ ଯେତେ ଧର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପିତରକୁ କହିଲା ତୁ ପିତର, ବାକି ତୋର ପଥରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି କହିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ କହିନି, ଗୋଟେ କହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିছে, ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଦେହ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି, ମୋର ବଚନର ମନେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ବଚନ ମାଧ୍ୟମ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦେହ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମଠାରେ କେତେଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ଗଣି ପାରିବାନି। ଆମର ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, କାନ, ଆଖି, କାନ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଟି, ଦାନ୍ତ, ମାନେ ଜିଭ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେହ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ନଖ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଏ ଦେହରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ତମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇକି ନିଜ ଜୀବନ, ତମେ ମୁଁ ପିତା ଯେମିତି ଏକ, ତମେ ହିଁ ମାନେ ତମେ ଏକ ହେଇକି ରୁହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ପିତା ମୋଠି, ପିତା ପୁତ୍ର ବିନା ରହିପାରୁନି, ପୁତ୍ର ବିନା ପିତା ରହିପାରୁନି, ମାନେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକ, ଯେମିତି ମୁଁ ତମେ ମାନେ ବି ସେମିତି ଏକ ହେଇକି ରୁହ, ତମେ ହିଁ ବି ମିଳିମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା। ହଁ ତୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ବଡ଼, ଆଜି ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିହାସ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ ଭୁଲ। ତୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେହ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲା, ତମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, କୋଇ କାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେବିକା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ କଟେଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣେଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦୟା କୃପାରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ। ମୁଁ କହୁନି ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ତମେ ନିଜେ ରଖ, ନାଇଁ,
आमे जो स्वाद चाखीचु जो आमे जानीचु से जनबाटा आमे समस्त जनइबा दरकार। आज टॉपिक कौन थिला निजो को जो क्रेडिट दौच जो प्रभु हमको प्रभु कौन बिना मुनिर जिनस दौच जो शक्ति दौच जो माने तुम को ज्ञान बुद्धि दे सेटा अन्य जन को बिना मूल्य देबा। आज अन्य लोग कौन कले बिजनेस बनै कि रहि आज कौन करछन्ते गोटे माने सामान करी बिक्री करछन्ते। आज मु से मान को पय मु आज ए टॉपिक नै आसी सेति पय तमे जे कोन सी तुमको प्रभु शाबाशी दे सो जे कोन सी शक्ति दे सेटा तमे केबे भी बिक्र करना। आज पाउल बना कौन कहे मूल्यहीन जिनस ठार दूरे रुह तांगे चाहिए ग्रहण करते पुणी नाई तांगे जोटा जोटा तांगे भाबिकी दौले से मना कले बाकी तांगे जदि कही था हाँ प्रभु धन्यवाद हाँ तमें एटा जब इच्छा करब बोले ग्रहण कर सेमती कहते ग्रहण कर नाई कौन भावले यहाँ हूँ मनुष्य मान रूप में गोटे प्रभु आसी बोले को सेमती कहवाई से जिनस को ग्रहण कले कहीं चाहूले जे जो प्रभु को आम जाचु भय करुले आम के से स्थान नहीं पार्बन भय करे से प्रिय भाई भाई प्रेरित मैंने भय कले आम सत्य प्रभु जीशुकर सेवा कहवाई चाहूँ बोले जो क्रेडिट मनीष मैंने दौरान तुम को माने तमें गोटे प्रभु तुम एत शक्ति अच्छे जो क्रेडिट दौर से क्रेडिट को मना कर तुम टाइम अच्छे निजर मन परिवर्तन कर। मुझे छोट छोट वचन माध्यम तुमको अनेक प्रकार में शिक्षा देवाई चाहूँ जेकोसी लोक भी मोर वचन शिखवाई चाहूँ हेल्ले सब्सक्राइब कर मोर गोटे रिक्वेस्ट मुझे सब्सक्राइब कर कहीं कहूँ तुम जो प्रभु परिचय पाइबा चाहूँ प्रभु को जानवाई चाहूँ बोले सब्सक्राइब कर मु खाली मोर विषय तुम शिख कहूनी जो मैंने सत्य शिक्षा दो जो मैंने बाइबल भितर जिनस ही शिखाऊँ शिक्षा शिख आउ तमें निजे शिखिक अन्य जन को शिखाओ खाली मोर शिक्षा शिख बोली कहूनी तमें निजे जमती एजुकेट होके अन्य जन को शिखेब। प्रभु कौन कर समय अनुसार गुरु हेबा दरकार आम सब शिष्य होकी रही आम समय अनुसार आम बुद्धि माने आम गोटे टीचर रू आम शिखले आम भी गोटे टीचर होगा चेष्टा करवा आम स्टूडेंट थिले आम समय समय आम कौन हेबा टीचर हेबार आवश्यक। उदाहरण दे दौर आम जो छोट थी आम छोट पिला आम जो बड़ हम आम बड़ मान चालीचरण करवा आम समय अनुसार वृद्ध होगा दरकार। आम जो शुणु गोटे उदाहरण आम माँ आमको जन्म करमे कौन समय अनुसार आम भी गोटे माने संसार कर आम भी गोटे माँ हो सेमती प्रकार तुम जदि संसार तुम जब एत उन्नति कर प्रभुंर वचन कहीं उन्नति होन कि उन्नति करून मोर आज से क्वेश्चन प्रिय भाई भौणी माने समय अच्छे निजर मन को परिवर्तन कर प्रभु जो कम देकी जाए से कम को तुम किंतु भी आम आरंभ करू बोले तुम आज एबेठू वीडियो सरवा जाए माने माने जिते शेष हम से तुम माने निजर मन को पचार प्रभु आज मु जो कम देचु से कम को आज मुझे आरंभ करने चाहूँ मत साहाय्य कर मत शक्ति दे मत ज्ञान दे तोर वचन ज्ञान नहीं बोले प्रभु को डाक प्रभु को निकट को आस प्रभु निश्चिंत तुम को साहाय्य करब जे कहीं साहय आज मूर्ख दासी को आज प्रभु एत साहाय्य कर तुम मान को कहीं साहाय्य करब ना तुम तो एजुकेट थी मोठू भी। प्रिय भाई भाई निश्चिंत तुम निश्चिंत प्रभु वचन रे आग को बढ़ आज मु जो मूर्ख थी आज प्रभु ज्ञान दे से प्रभु को मु धन्यवाद दौर प्रभु एत बुद्धिदाता जे तुम कार प्रभु से माने आज मत जमती बुद्धि तुमको देवने ताठू अधिक देव प्रभु केबे भी ना कि जनकर कौन माने प्रभु प्रिंटेड ना प्रभु नुआ नुआ जिनस दौर से प्रिय भाई भाई तुम निश्चिंत प्रभु को जो जाए तुम परिचय पाने से जाए संसार प्रलोभन पड़े शैतान प्रलोभन पड़ी से निज जीवन को जब प्रभु ना कटेवाई चाहूले निश्चिंत तुम बाइबल पढ़ी पढ़ी समय दियो प्रभु को सब प्रथम स्थान दियो आ सब बेले जो प्रचारक माने जो तुमको माने आम ही सब किसी बोली जो कहते दूर रुह कौन शैतान तरफ आसते प्रभु तरफ आसते सब प्रभुंर वचन दे था जो चर्च नाच गीत माने पाटी टुंड ए सब किसी सब चली था से माने शैतान काम से जगह छाड़ी के तुम सत्य जगह कोटा बेले तुम खोज प्रभु को डाक प्रभु निश्चिंत तुमको रास्ता देखईदेव आ जो जाए जो प्रचार कहनी तुम मत से प्रचार जिते भी भल काम करू आ से सबू किसी धन्यवाद तुम प्रभु को दियो जो जाए कहनी से प्रचार को भी शैतान द्वारा आसी बोली तुम निश्चिंत से स्थिर कर कहीं बाइबल कौटे लिखा है निज मु जो कम को दौची तुमको से कम धन्यवाद अन्य जन दौची बोले आ तुम से ग्रहण कर लिखा है प्रभु कौन कहे जो कम करुच से कम कर 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 कही
प्रिय भाई भौणी ए वचन तुम निश्चिंत शिखिथिब बोली मोर विश्वास निश्चिंत प्रभु ना रे चलबो आ प्रभु ना रे आगको बड़ प्रभु परिचय पा आम निश्चिंत गोटे परिवार है निज जीवन कटेबा प्रभु जीशु ना निज जीवन को परिवर्तन कर मोर सेटा हो रिक्वेस्ट मोर सेटा ही मो से काम को माने प्रभु को जो काम दे से काम करबा पे मो आज मो से काम रे आज लागी पड़जे जे कौन से लोक मोर काम रे भागीदार देबा पे चाहू निश्चित प्रतिदिन बाइबल पढ़ आम समस्त गोटे परिवार निज जीवन कटेबा निश्चिंत वचन शिखिकी तुम निश्चिंत एजुकेट होथिबा प्रभु ना निज जीवन कटाउथिबा आ प्रभु ना रे आगो को बढ़वा बोली मोर विश्वास प्रभु निश्चिंत तुमको आशीर्वाद करे वचन रे आ जे कौन से लोक प्रभु को तुम जेते भी आश्चर्य काम कर मु तुमको मना करनी तुम आश्चर्य काम कर सब किछि कर मु मना करनी बाकी सेटा को गोटे कोन रेटली माने एटा गोटे एतकी ए देश रे एतकी रेट लागबो ए सब जदी जो कौन सी भाई माने करचंती सेटा तमे भाबो जे ताके खाली बिजनेसमैन ताके ठारे प्रभुंकर माने भय नाई बोली भाबो काहे ना ताके कोन भाबी छंती जे आमे जो काम करछ भलो तमे करूछ भलो बाकी प्रभु जो दान देछि सेटा तमे केबे भी पैसा द्वारा तमे बिको ना फ्री रे बिको हो जदि जणे खुशी रे दउछि तमे ग्रहण कर बाकी तमे सेटा को रेट लगने जे एटा एतकी रेट आज मोर मोर अनुभव कहूँ आज मु प्रभु को विश्वास करुँची मु जानी थी गोटे प्रभु को दास माने मु प्रभु कौन आज प्रभु मु डाकुची प्रभु निश्चिंत मो माँ को सुस्थ कर दिने ना दिने प्रभु निश्चिंत सुस्थ कर मो प्रार्थना निश्चिंत सुनब प्रभु आ मु प्रभु को अपेक्षा करची प्रभु निश्चिंत मोर क्वेश्चन मोर प्रश्न उत्तर देव प्रभु निश्चिंत देव कहीं देव ना प्रभु दयामय स्नेहमय कृपामय सबू किछि प्रभु आज मु तमान को मोर घर विषय मु तमान को किछि शेयर करबा पई चाहूची आज मो माँ मोर माँ रो देह टिके खराब अछि आ मो माँ रो टिके देहर प्रॉब्लम अछि सेति पई मु गोटे प्रभु को दास राडे जाओ बोली मु प्रभु माँ और मो बापा को सहाय्य कले जानतु से जगह जाय कि तांगे निश्चिंत सुस्थ होई के आसबे आ मु से जगार ना कहबिनी से जगार ना कहले इशू हो जो सेति मु से जगार ना कहबी बाकी सियाडे जिबा पर मु सुनली जे कोन जानचो कि नै गोटे एते छोट बोतल को 200 टंका से तेल आ एते छोट बोतल को से पानी 200 आउ से प्रभु को दास जेते से गोटे रोग को सुस्थ करा पे से प्रार्थना कर दउचे सेठी पाए होची तार दाम केते जानिछ 15 20 25 30 से केते दाम रे लगैथिबो आ सबले तांग प्रचार कला तमे बीज बुआ बीज 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 जो कहछन तमे कोन भाबुछ तमे हसा लागुच और राग लागुच प्रिय भाई बहन प्रभु जो दान देइछि तमे सेटा को कोन पाए एते मूर्खामी काम करूछ माने माने दुख भी लागुच प्रभु तो बहुत राग होथिबो आ मु छाड़ प्रभु मते क्षमा कर मु हसली आ माने कोन करछंती कि माने गोटे द्रोगी माने गोटे तांके गोटे विश्वास सहित जाउछंती जे निश्चिंत आम सुस्थ बोले सेठे से आशा हरई दउछि जे कोन करछंती गोटे गरीब लोक जाइकी माने आमे सुस्थ हेबु प्रभु को विश्वास सहित हाँ से प्रभु को दास आमन को सुस्थ करल तांके जदि तांके प्रभुଙ୍କର वचन ज्ञान नाही बोली तो जाउछंती छाड़ सेटा तो छाड़ आज मु प्रभु आज मते एते शक्ति देछि ज्ञान बुद्धि देछि जे मते कार हाथ मोर मुंड रे रखर आवश्यक न काहे ना ऑलरेडी मोर प्रभुଙ୍କର हाथ मोर मुंड रे अछि सेते मते कार हाथ दरकार नै आ कार आशीर्वाद दरकार नै जो जे प्रभुर आशीर्वाद मोठी अछि सेते मनुष्यर आशीर्वाद मते आवश्यक नै आ मु जो 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 दिनठु मु प्रभु को पाइले से दिनठु मते कार प्रार्थना आवश्यक नै आ प्रिय भाई बहन आज मोर घर विषय कहचे मु सेते मते शैतान मोर मुंड रे काम कला ना कोन मु जानिनी आ मु तमन को शेयर करूची आ मोर घर विषय किछि आ मु मो माँ को पठेई देली मो माँ बापा को पठेली आ तमे जो आ मो माँ र देह खराब अछि आ निश्चिंत से सुस्थ हेबो से जगह को जाओ बोली तो से स्टेज मु कोन सुनुची 200 टंका रे तेल 200 टंका रे पानी तापरे आ जे प्रचार को जोठे प्रचार करूची सेठे गोटे गोटे सेक्शन अच्छी सेक्शन बाय सेक्शन माने ए सेक्शन रे एतकी रेट माने टिकट से सेक्शन रे एतकी टिकट
ଏଇଟା କ'ଣ ଚଲେଇକି ରଖିଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଏ ସେକ୍ସନରେ ଏ କାମ, ସେ ସେକ୍ସନରେ ସେ କାମ, ସେ ସେକ୍ସନରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଏ ସେକ୍ସନରେ ଆଜି ଡାଲି ଅଛି, ସେ ସେକ୍ସନରେ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆଜି ସେମିତି ପ୍ରକାର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ତମେ ପଚାର ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ନିଜର ମନକୁ ପଚାର, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ସେ କାମ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ଛାଡ଼, ସେଟା ତ ମୂର୍ଖାମୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କେ ବଚନର ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଇ ନେଇ ଖାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ୱାଦ ହଉ, ମିଠା ହଉ, ପିତା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ହଉ, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇ ଲାଗିଥିବୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁ ନ କରୁ। ତମେ ମାନେ ତ ବକା ହଉଛ, ଯୋଉମାନେ ବକା ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ତ ଗଲା ଛାଡ଼। ଆଜି ସେମିତି ହେଇକି ମୋ ମା ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ ମୋର ଆଣ୍ଟିକୁ, ମୋ ମାଉସୀକୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ଆଉ ମୋ ମାଉସୀକୁ ଟିକେ ବଚନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି କାଥଲିକ୍। ମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଧର୍ମ ମାନେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ କାଥଲିକ୍ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍। ଆଉ ଆମ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍ ଲୋକ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଛାଡ଼। ଆଉ ମାନେ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍ ଲୋକ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିକୁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କରେ। ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହିଲା, ହଁ ସେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ଦଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ହଁ, ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଉଛି, ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁନି, ବାକି ସିଏ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଲଗାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ସେ କହିଥାନ୍ତା ପୁଣି ତମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ତମର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ କିଛି ବି ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ହାତ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଲୋକ ମଣିଷ ନ ଦେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ରେଟ୍ ଲଗ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଜି ତମକୁ ଏତିକି ମାନେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ବେକାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତମକୁ ଦାନ ଦେଇଛି, ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଦାନ ତମେ କେବେ ରେଟ୍ ଲଗ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନେ ସବୁ କିଛିର ତମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଏ ପଇସା କ'ଣ କଲେ, ତମେ ଯେତେ ବି ଗରିବକୁ, ଯେତେ ବି ଦିନହୀନ ଲୋକ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ବାକି ତମେ ଯୋଉ ଖରାପର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୋଉ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ, ସେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାଟା ସବୁ କିଛି ଭୁଲ। ତମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ଭାତ ଦଉଥିଲୁ, ତ ଏ ଘର ଲୋକର ଘରକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକ ଠିକ କରିଦ, ଏଇଟା ତ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକ ଠିକ କରିପାରୁନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକକୁ ତୁ କେମିତି ଠିକ କରିବୁ? ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବୁ? ନ, ପ୍ରଭୁ ସେଟା କେବେ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନରେ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମୋ ପରିବାର ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମାନେ କ'ଣ ଆଶା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଠି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ ହେବ କି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଠିକ ହେବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଲଗାଉଛ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ତ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁଥିବେ, ଏ ଛାଡ଼, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ରଖିଛନ୍ତି, ଚାଲରେ ଆମେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବା, ସେ କମ୍ପାନୀରୁ କିଛି କିଣବା। ଆଜି ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କେ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଆମେ ଜମା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇ ରହିଯିବ। ତମେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଜାର ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇ ରଖିଛ, ଏ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଖାଲି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଜି ତମେ ରଖିଛ। ତମେ ପ୍ରଚାର କର, ଯୋଉମାନେ ଚୋର, ଯୋଉମାନେ ଡକା, ଯୋଉମାନେ ମଦ, ନାଶ, ଠକୁଆ, ବେବିଚାରୀ, ଅନେକ ଲୋକ, ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେବନି। ଆଜି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି ତମେ ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବୋଲି ତମେ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା, ତମେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ତମେ କର। ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ଦେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଚାର କର, କାମ କର, ମାନେ ପ୍ରିଚ୍ କର ବୋଲି, ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ,
ଭାତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭାତ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଆଗ ସେ ଭାତରେ ଆମେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ, କ'ଣ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କଲେ, କ'ଣ ସବଜି ରୋଷେଇ କଲେ, ମାନେ ସେ ଭାତରେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମାନେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଚାରର ଭାଗ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯାକ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବାଟା ଅନ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଯାକ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଚାର, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର ଦିଅ, ପଛେ ତମେ ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ନାଇଁ ଦାବି କରିନି କି ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମନା କରିନି। ବାକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଠିକ ହେବେ, ତମେ ଠିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିଲା ସେ ଦିନଠୁ ଆଉ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିପାରିବନି। ବାକି ବଚନରେ ସବୁବେଳେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀକୁ ତମେ ଭଗବାନର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜିଠୁ ତମେ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, ତାକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଛି, ତମର ଏ ପୃଥିବୀରେ ତମର ପରମ ପିତା କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ତମେ କାହାକୁ ପିତା କର, ହଁ ତମର ସଂସାର ପିତାକୁ, ତମର ଯେଉଁ ମା ବାପା ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବାପା ମା କହିପାର, ସେକେଣ୍ଡରେ ତମେ କାହାକୁ କହିପାରିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ଭୁଲ ଜମା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛ, ନ ଜାଣି ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣି ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗ କର, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି।